شوفوا في هذه لا فيديو لا فاليداسيون. الوغ هنا اذا ما باش يداروا ماركيتو يا بتي بروبليم واللي هو شوفوا معايا كي واحد ما يعمرش الفورميلار يدير سوف كاردي واش يصرا يعطي له هاد ليرور مي اون رياليتي الفو ديجا فير لا فاليداسيون. بون تقولوا لي نديروا ريكوايرد هنا شحال كان ندير ريكوايرد كوتي HTML يقدر واحد يدخل يسوبريميه صح ولا لا صح. alors qu'est-ce qu'il faut faire, il faut créer ce qu'on appelle une validation côté serveur. Et l'avantage de la validation في Laravel c'est qu'elle est très très simple. Ils ont fait un truc vraiment wow. alors شنو نحكي لك c'est slash validation donc هنا on définit les validations تاعنا تبع معايا صح. عندنا هنا article controller. En fait, la validation تجي لهنا bon هذا كاع supprimer. La validation تجي له this هنا validate داك صح سيد احمد فهمتني ديريكت صح. this validate je dois valider quoi, je dois valider la requête ديالي c'est-à-dire هنا valider نعطي له request ou bien نقدر ندير هكذا request. il y a plusieurs façons. validate request واش فيه ce qu'il y a dans la requête صح. هنا validate نعطي له juste un tableau واش فيه النيم ديالي il faut qu'il soit required والبودي كيف وعندي published at صح. ensuite s'il est validé je crée l'article ونديرو direction ما كان له نكومونتي كلشي tout est clair. نزيد باك l'alignement. alors نعاود ناكتواليزي هنايا envoyer واش قالت بون هنا ديت يور سيشن حاجه اخرى. alors جو كليك عاود رجعني لهنا ما عطانيش ليرور من قبل كان يعطيني ايرور مي دوكا رجعني لهنا. alors كيفاش الحكايه كيفاش نعرف باللي يافي دي زيرور واش ندير سي تري سامبل واش نروح جو في كريا نوفو ويجات هنايا فيشي سامبل ثرو سورس بور افيشي لي زيرور داخل ويجات نسميه ايروس ولا ميساجز بوين بلاي بوين بي اش بي. نروح للديفولت بوين بلاي بوين بي اش بي جوست هنايا فورميلا ما نسحقوش بلاص هنا ندير انكلود تاع ويجات بوين ميساجز باش نيمبورتي كوا هاد لو فيشي. هاد لو فيشي واش راح ندير فيه ما راحش ندير فيه حاجه كبيره. جو تيست قبل اسكو ايرورز اني كاين دي زيرور. s'il y a des erreurs واش راح نافيشي alert point alert danger هكذا et je boucle ul for each before each pour chaque errors all pour chaque errors all as error et là j'affiche quoi li $error. alors نعاود كليكي alors view widget messages not found c'est-à-dire غلط في الاسم messages غلط في الاسم هذا مكان widget هنا خصني اس جاكتواليز نعاود كليكي alors هنا ما فيش لي والو alors errors as error هنايا تيري دو 6 يعني بون ندير كوبي كولي تاع هادي جوست بور تيستي صح. سيتي كوا ليرور جو سي با نرجع للور وي en fait هنايا راني غلط هنا all بين قوسين هذا واش غلط صح. كليكي هنا et voilà name is required body required published at field is required كلش باين صح. هنا يكتب هنا يكتب وهنا يكتب لا دات ما يكتبش لا دات دونك واش راح يعطيني published at is required باسكو هنا اللي فيد مي هنا لا نورمالمون واش يدير لازم مينيموم ايرور. alors كيفاش نلقى لي زيرور هنا نقول له بايب مينيموم 5 كاركتر
Alors, derrière A, envoyer. Je vais aller là. Ça. Quelles sont les validations qui existent? كاين واحد الطابلو هنا شباب ما يخلصش. voilà. هذا available validation rules. صح. نحكي لكم على les plus importants. Hein. Accepted en fait في لي فورميلار وين يكون جي لو j'accepte le contrat هذاك. donc لازم تشيكي هذاك لو شون دير له جوست accepted. عندك active URL c'est-à-dire واحد تقول له اعطيني URL لازم هذاك URL يكون active. after date c'est-à-dire published at لازم يكون à partir من la date تاع اليوم. ويقول لك تقدر after par exemple tomorrow تسمى published at لازم à partir de demain لا after no. عندك after or equal alpha dash numérique array before هادو كاع after before between par exemple l'âge between as minimum 100 maximum 100 donc between par exemple 16 ans et je sais pas 90 ans. Confirmed. Alors c'est quoi confirmed? Confirmed n'utilise souvent les passwords les mots de passe. عندك mot de passe et confirmation de mot de passe donc لازم les deux يكونوا la même chose. Il suffit juste d'ajouter confirmed. برك عندكم date donc لازم هذا تاعنا published at لازم يكون شنو ثاني date. هذا par exemple minimum 10 caractères. C'est bon. هنا لازم يكون alpha ما يكسبتيش par exemple les espaces ما يكسبتيش عفسه. donc c'est possible de faire la validation comme ça. et par défaut la Ravel واش عنده هنا les messages عنده disons هاد la classe اللي هي errors. alors errors هذه c'est quoi هاد la classe كي تكون في الفاليداسيون error هنا كي تكون error هنا في الريكويست اوتوماتيكمون الفا كريي هذه ويبعثها لافي تسمى يعاود يولي اللور. افون كنا نتستيو كانت حكايه هنا باش بور تفاليدي انفورمير مي دوكا اوتوماتيكمون اذا هادو ما جازوش واش يدير يكري ايرورز ويعاود يدير باك يعاود يرجع الفورميلار كيما كان. اوكي هنا برك بقات عفسه نزيدوها واللي هي لي ميساج تاعي باش راهم بلونجلي نرجعوهم فرونسي.